आज प्रथम प्रश्न रमेश हरि को ता पाखरे थिबा टंकारु 12 टंका देले दुहींकर टंका समान हुए। हरिर 26 टंका थिले रमेश पाखरे केते टंका अछि। रमेश कौन कला हरि को तार टंकारु 12 टंका दे देला। दबार कौन है दी जन जाक समान हो गला। हरिर 26 टंका थिला 26 टंका थिला जो सी प्रथम थिला 26 टंका प्रथम थिला 12 टंका देनी 12 टंका जदि दब हरि को तेबे हरिर केते हबो अधिक हबो आनिबा सेतिकी हरिर हेबो। वर्तमान कौन है ना 12 टंका देले हरिर जेते हैला रमेश रो सेतिक है दी जन सेम सेम हो गले। वर्तमान सेम सेम हेले जदि 12 टंका न दे था केते होता ना रमेशर ताठू 12 टंका अधिक था से हिसाब से आनले हमरो उत्तर पड़े आसो। हम उत्तर कला बेले देखिबा। प्रथमे लिखिबा रमेश हरि को देला रमेश हरि को देला समान 12 टंका। हरिर टंका थिला समान टंका अच्छी समान 26 टंका। 12 टंका देले हरिर हेब समान 12 टंका देले हरिर हेब समान चिन्ह केते हेबो ना ए जो 26 टंका अछि सेथिरे 12 मिसिबो समान चिन्ह केते ना 38 टंका। हरिर 38 टंका ले हरिर जेते वर्तमान हरिर जेते रमेशर सेते 12 टंका देबा परे रमेशर रहिला केते ना रमेशर रहिला समान केते टंका रहिला ना रमेशर एतिकी टंका रहिला 38 टंका रहिला। कारण ए वर्तमान 12 टंका जेतले देई देला दी जन जे समान हो गले। 12 टंका न देले जदि दबनी माने ता पूर्वटा रमेशर हेब समान कौन हम ना जो 38 टंका अच्छी एथिरे 12 टंका जोग करिबा। 38 12 केते 10 1 3 1 4 1 5 50 टंका हैला। तो रमेशर प्रथमे रमेश पाखरे 50 टंका थिला। रमेश पाखरे 50 टंका थिला बुझा पड़ीगला। तो रमेश 12 टंका देला पर तार 38 हैला हरिर 38 जेते रमेशर 38 सेम सेम दी जन जा हैला। वर्तमान प्रथमे जदि 12 टंका न दे था केते था ना 50। द्वितीय प्रश्न राजेंद्र पाखरे सुरेंद्र अपेक्षा 25 टंका अधिक थिला। राजेंद्र सुरेंद्र दी जन अछंती राजेंद्र आउ सुरेंद्र। राजेंद्र रो सुरेंद्र अपेक्षा 25 टंका आ पाखरे 25 टंका अधिक अछि। सुरेंद्र कौन कला राजेंद्र को आकु आउ 5 टंका दे देला आकु आउ 5 टंका देला। वर्तमान सुरेंद्र राजेंद्र ठू केते टंका अधिक हबो। प्राय समस्त भाबे एबे 25 टंका अछि आ 5 टंका दे देला 30 टंका अधिक होला ना एटा भूल 30 टंका उत्तर डी भूल। तबे कौन हबो ना प्रथमे तो सी 5 टंका अधिक थिला ए 25 टंका सॉरी प्रथमे तो 25 टंका अधिक होला एबे जो 5 टंका दबो देले अधिक केते हबो 5 टंका देले अधिक केते हबो ना 5 टंका देले
अधिक 10 टंका हम केते अधिक हम 10 टंका अधिक हम केमिति केमिति हैला 5 टंका जदि दब 10 टंका अधिक हो केमिति हैला भाव आ पाखरे अच्छी 10 टंका आ पाखरे अच्छी 10 टंका आ पाखरे अधिक अच्छी 25 टंका अधिक अच्छी किंतु आमे भाबिबा आमे 10 टंका अच्छी जदि ये 5 टंका आकु दे दिए ये 5 टंका आकु दे दिए तबे आ पाखरे रहइबो केते 5 आ पाखरे हबो केते ना 15 हेले केते अधिक होला ना 15 रु 5 फेर दियो केते अधिक ना 10 टंका बुझि पारले जणे जदि 5 टंका देब तार 10 टंका अधिक हबो कार जहा को दब तार आर कमिबो आर बढ़िबो आर 2 गुण अधिक होइछ कारण एपटे 5 टंका मिसिला एपटे 5 टंका कमी गला 5 टंका बढ़िला 5 टंका कमी गला तो पार्थक्य हेले 5 5 10 पार्थक्य बुझा पड़ला रे प्रथमे अधिक थिला 25 एबे अधिक होई जिवो 10 मिसिबो हला एई धारा रे आमे गणित टी को करबा प्रथमे लिखिबा उत्तर राजेंद्र र अधिक थिला राजेंद्र र अधिक थिला समान 25 टंका राजेंद्र र अधिक थिला 25 टंका सुरेंद्र राजेंद्र को देला राजेंद्र को देला समान 5 टंका पांच टंका देले अधिक हेब समान 5 टंका देले अधिक हेब समान 5 टंका गुणन 2 समान केते टंका अधिक 5 टंका देले अधिक हेब 10 टंका मोट अधिक मोट अधिक मोट अधिक केते ना पूर्वर 25 टंका अधिक थिला एबे 10 टंका अधिक हैला मोट अधिक हैला 35 टंका हला से पचारची वर्तमान केते से उत्तर वर्तमान राजेंद्र र 35 टंका अधिक हला बुझा पड़ेला 3 नंबर प्रश्न है 63 टंका रे जेते टंका मिसिले 100 टंका हेबो सेते टंकारु केते सेतिकी जो टंका जेते आसीबो एटा केते टंकारु आमे सेतिकी बियो कले 50 टंका हेबो बुझिबा भला रे से प्रश्न कहिछि कोन प्रथम प्रश्न हला 63 टंका रे के जेते टंका मिसिले आमे गोटे टंका मिसिले 100 टंका हम एटा केते हबो ना 100 फेडान 63 ओलोटा प्रयोग हबो कारण 63 रे केते मिसिले एरे दीटा कथा भाबिबा केते मिसिले केते फेडिले केते जोग हेले ए सब केते क्षेत्र रे सब बेले वियोग हम 100 रु 63 वियोग द्वितीय कथा मन रखिबा जदि ओलोटा प्रयोग करिबा 63 पूर्वर किछि ना माने मिश्रण अछि एपट को गले फेडाण हम 100 रु 63 फेड देले केते ना 100 रु 63 जदि फेड देबा एठी
आसीबो 37 हला तमे असुविधा हेले एठी फेर दो 10 3 7 9 6 3 1 0 पड़े हला तो संख्या टी पळेला 37 पुणी से कौन कही पुणी कही जे केते टंकारु आमे ए जो 37 टंका वियोग कले 50 टंका है टंका हला केते टंकारु 37 टंका वियोग कले 50 टंका है पुणी कौन करिबा पुणी ओलटा प्रयोग करिबा 50 टंका रे 37 टंका मिसेबा केते हबो ना 87 टंका हबो एटा होची उत्तर 87 टंका 37 फेरले 100 टंका हबो 50 टंका हबो बुझी गला तापर जिबा 4 नंबर रे 43 टंका 50 टंका रु जेते कम केते टंका रु सेति की बेसी माने 50 टंका 40 टंका रु जेते कम माने 43 टंका रु जेते कम माने आमे कोन करिया केते कम आनिबा 50 टंका 43 टंका रु केते कम ना 7 टंका कम 0 3 7 4 पळे 4 4 कौन कही ना केते टंका रु एडा होची केते टंका आमे जानिने केते टंका रु सेति की बेसी सेति माने केते ना 7 टंका बेसी होची 43 भले बुझबा 43 टंका 50 टंका रु जेते कम अछि 43 टंका केते टंका रु सेति की बेसी अछि 43 टंका केते टंका रु सेति की बेसी अछि हेले वर्तमान कौन करबा एठी ना उल्टा प्रयोग करबा एटा आनिबा पय हेले कौन करिया पड़िबो ना 43 रु 7 वियोग 43 जा 7 वियोग कले आसीबो 36 43 टंका 50 टंका रु 7 कम 43 टंका 36 टंका रु 7 बेसी बुझा पड़ेला बे कौन कली 50 रु 43 फेरली 7 7 को पुणी 43 रु फेरली आसला 36 एडी 7 दी थर फेड़ा गला एडा होची उत्तर तार परवर्ती प्रश्न ला 1 टंका रे 5 टी कोली किणी 1 टंका रे 4 टी कोली बिक्री करी जने लोक दिने 10 टंका लाभ कला 1 टंका रे 5 टी कोली किनला और 1 टंका रे 4 टी कोली से बिक्री कर देला जने लोक दिने कौन गला ना 10 टंका तार लाभ कला तबे केतोटी कोली से किनतिला अच्छा 1 टंका रे केतोटी कोली किनची से ना 5 टी कोली किनची तो आमको कौन आनिया पड़िबो ना आमको आनिया पड़िबो 1 टी कोली रो किना दाम केते 1 टंका रे केतोटी कोली बिक्री करची ना 4 टी कोली 1 टी कोली रो बिका दाम केते केमिति आनिबा ना 1 टी कोली रो बिका दाम आनिया पई 1 को आनले हरण करबा वेरी गुड एमती 5 टी कोली रो किना दाम 1 टी कोली रो किना दाम आनिबा पई 1 को 5 रे हरण हो 1 टंका को 5 हरिबा 1 टंका को 4 1 टी कोली 1 टी पड़ी आसला 1 टी कोली रो किना दाम 1 टी कोली रो बिका दाम एमानकर लाभ केते हबो 1 टी कोली रे आनी परिबा लाभ आसला परे 1 टी कोली रे लाभ आसला सेतिकी लाभ आसला परे आमे 10 टंका लाभ रे केते आनिले हमरो पळे आसी चला हम धारा करबा 1 टंका रे 5 टी कोली किणी 1 टंका रे 4 टी कोली बिक्री करले तो 1 टंका रे कोली किणा गला समान 5 टी कोणी किणा गला समान 5 टी कोली रो उल्टे देली 5 टी कोली रो
କିଣା ଦାମ 1 ଟଙ୍କା ବା 100 ପଇସା। 1ଟି କୋଳିର କିଣା ଦାମ 1ଟି କୋଳିର କିଣା ଦାମ କେମିତି ଆସିବ? 1ଟି କୋଳିର କିଣା ଦାମ ନା 100 ପଇସାରେ ଆମେ ହରଣ 5 କରିବା। ସମାନ ଚିହ୍ନ କେତେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 100 ନା 20 ପଞ୍ଚା 100, 20 ପଇସା ହେଲା କିଣା ଦାମ। ସେମିତି 1 ଟଙ୍କାରେ କୋଳି ବିକାଗଲା, କୋଳି ବିକାଗଲା ସମାନ 4ଟି, କୋଳି ବିକାଗଲା 4ଟି। ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଅ, 4ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ 4ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ ସମାନ 1 ଟଙ୍କା ବା 100 ପଇସା। 4ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ 1 ଟଙ୍କା ବା 100 ପଇସା। 1ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ ଆଣ, 1ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ, 1ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ କେମିତି ଆସିବ ନା 100 ପଇସାରେ ହରଣ 4। 100 ହେଲେ କେତେ ପଇସା ହବ ନା 25 ପଇସା। ତ 1ଟି କୋଳିର ବିକା ଦାମ ହେଲା 25 ପଇସା, କିଣା ଦାମ ଆସିଲା 20 ପଇସା। 1ଟି ହେଲା 1ଟି କୋଳିରେ ଲାଭ, 1ଟି କୋଳିରେ ଲାଭ କେମିତି ଆସିବ ନା ଲାଭ ହେଲା ବିକା ଦାମ ଫେଡ଼ାଣ କିଣା ଦାମ। ବିକା ଦାମ ଫେଡ଼ାଣ କିଣା ଦାମ 25 ପଇସା ଫେଡ଼ାଣ 20 ପଇସା, 25 ପଇସା ଫେଡ଼ାଣ 20 ପଇସା ସମାନ ଚିହ୍ନ କେତେ ନା 5 ପଇସା। ତ 5 ପଇସା ଲାଭରେ କୋଳି ସଂଖ୍ୟା 1, କୋଳି ସଂଖ୍ୟା 5 ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୋଳି 1। ତ ମୋଟ କେତେ ଲାଭ ହୋଇଛି ନା 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଛି। 10 ଟଙ୍କା ବା 1000 ପଇସା ଲାଭରେ କୋଳି ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା କେମିତି ଆସିବ ନା ଏଟା ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉ 1000 ପଇସା ଅଛି ତାକୁ 5ରେ ହରଣ କରିବା। 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 0 0 0 0 0 200ଟି କୋଳି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 200ଟି। ଅତଏବ 200ଟି କୋଳି କିଣିଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଗଣିତଟିକୁ, ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ତୁମ ପାଖରେ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଟଙ୍କା ଆଣି ସେଥିରେ ମିଠେଇ କିଣି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 5ଟି କରି ମିଠେଇ ଦେଲ। ଗୋଟିଏ ମିଠେଇର ଦାମ କେତେ? ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 40 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ବାପାଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ? 40 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ସେତି ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ପିଲାକୁ ବାଣ୍ଟିଲ ନା 40 ଜଣଙ୍କୁ। ଜଣକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲ ନା 5ଟି କରି ମିଠେଇ ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ତୁମ ବାପା ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତୁମର ମୋଟ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଣିବ ନା ମୋ ଟଙ୍କା ବାପା ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆସିବ ମୋଟ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ସେତି ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ମିଠେଇ କିଣି ବାଣ୍ଟିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣ ପିଲାକୁ ବାଣ୍ଟିଲ, ମୋଟ ମିଠେଇ କେତେ ହେଲା? ଜଣକୁ 5ଟି ମିଠେଇ, 40 ଜଣକୁ 40 ଗୁଣନ
ପାଞ୍ଚ ସେତିକି ମିଠେଇ। ସେତିକି ମିଠେଇ ତୁମେ କିଣିଲ ତୁମ ବାପା ଆଉ ତୁମ ଟଙ୍କା ମିଶିକି। 1ଟି ମିଠେଇ ଦାମ ପଳେଇ ଆସିବ। ଚାଲ କରିବା, ଲେଖିବା ଆମେ। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୋ ବାପା ଠାରୁ ଆଣିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲି କେତେ ନା 40 ଟଙ୍କା। ମୋଟ କେତେ ହେଲା ନା ମୋଟ ହେଲା 80 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ହେଲା କେତେ? 80 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଏପଟେ କରିଦେବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ। 1 ଜଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦିଆଗଲା। ଏକ ଜଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦିଆଗଲା ସମାନ 5ଟି, ଜଣକୁ 5ଟି ମିଠା ଦିଆଗଲା। ମୋଟ ମିଠା ହେଲା, ମୋଟ ମିଠା ଦିଆଗଲା କେତେଟି ମିଠା ଦିଆଗଲା ନା 40 ଗୁଣନ 5, 5 ଶୂନ 5 20, 200ଟି ମିଠେଇ ଦିଆଗଲା। 200ଟି ମିଠେଇ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ ନା 200 ମିଠେଇ, 200ଟି ମିଠେଇ ର କିଣା ଦାମ ହଉଛି 80 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ଆମେ ପଇସା କରିଦେବା 8000 ପଇସା। 200ଟି ମିଠେଇର କିଣା ଦାମ ହେଲା 8000 ପଇସା। 1ଟି ମିଠେଇର କିଣା ଦାମ, 1ଟି ମିଠେଇର କିଣା ଦାମ କେମିତି ଆସିବ? 1ଟି ମିଠେଇର କିଣା ଦାମ ନା 8000 ପଇସା ହରଣ 200। 200 ହରିଆ କଷ୍ଟ କି? 0 0 କାଟିଦେଲେ ସହଜ। R 0 R 0 R 0 R 0। 80 ହରଣ, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଲେଖିଦେବା। 80 ହରଣ 80 କୁ 2 ରହିଲେ କେତେ ନା 40 ପଇସା। ଗୋଟେ ମିଠର ଦାମ କେତେ ଆସିଲା? 40। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପଇସାରେ ହରୁଛେ, ଏଇଟା ମତେ ପଇସା। 1ଟି ମିଠର ଦାମ 40। 1ଟି ମିଠେଇର ଦାମ 40 ପଇସା ହେଲା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ହରି ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ମୋଟ 153 ଟଙ୍କା ଅଛି। 2 ଜଣ ପାଖରେ ମୋଟ ଅଛି। ହରି ପାଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ମାନେ ହରି ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ମାନେ 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ହରି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତର ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ ସେ ଦିନ ଫେରିଲେ 3 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ପକାଇବା ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ରରେ ପକାଇବା। ମନେ ଅଛି ଯୋଗଫଳ ଅନ୍ତରଫଳ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ଯେ ହରି ଓ ଗୋବିନ୍ଦର ମୋଟ ଟଙ୍କା ସମାନ ଚିହ୍ନ 153 ଟଙ୍କା। ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ସମାନ 3 ଟଙ୍କା। ଅଧିକ ସମାନ 3 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଅଧିକ ଅଛି ନା ହରି ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଧିକ ତାର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ।
हरि पाखरे टंका अछि कौन हम जोगफल मिश्रण अंतरफल जोगफल मिश्रण अंतरफल हरण 2 है। जोगफल मिश्रण अंतरफल हरण 2 यहाँ जोगफल किए ना जोगफल हूँ 153 टंका। अंतरफल केते ना अंतरफल हूँ 3 टंका। ए दुटा मिसेकी 2 रे हरदेवा 156 टंका हरण 2 2 रे हर 2 रे 156 को हर 2 7 14 16 2 8 16 78 टंका आसला 78 टंका। कार 78 टंका पड़े आसला ना हरिर ता पाखरे गोविंदर केमती आसीबो गोविंदर गोविंद पाखरे टंका अछि गोविंद पाखरे टंका अछि गोविंद टंका कि आम जो जोगफल फेराण अंतरफल हरण 2 कले भी गोविंदर पलि आसो किंतु आम सेमिति न करी कौन करिया ना मोट टंका फेराण हरिर टंका करदेले पलि आसो गोविंदर टंका पलि आसो। मोट टंका केते ना मोट टंका हला 153 मोट टंका हला 153 सेथिरु हर टंका केते ना हर टंका होचे 78 टंका। ए दिटा को वियोग करबा 13 रु 8 गले केते एटा साइड रे वियोग कर दियो 153 रु 78 वियोग कर दियो 3 बार जाओ 1 10 13 8 गले 5 ए 4 4 7 जाओ 14 14 रु 7 गले 7 एक पळेछि और हला 0 तो 75 टंका आसला हला तो आज तार आसला 75 टंका बुझा पड़ेला कार टंका केते अतएव हरिर टंका 78 टंका ओ गोविंदर टंका 75 टंका बुझा पड़ेगा। चलो आज ये समाप्त समस्ते मन दे वीडियो देखिल आज बुझिल आज गणित गुड़िक आमर जो टंका पैसा हिसाब जो पाठ चलता आज शेष भाग आज समाप्त होपर आम एक नुआ पाठ को प्रवेश करवा। आज ये समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।